que y avait étagné bina de agbenono le jimi totro megbe alléluia agbenono le jimi totro megbe que ene kalemi ma to bina le eyi yamea mi le eyi to hedemi que yo be jimi totro be gami praise the Lord jimi totro be gami le ya la be le gbogbo le joli yamela que agbetoro do jisi be enu ma gbon dade que wa we le femi me nyi nu yeye be nyi le jo enyagbodie et pour Matthieu 24 mais et pour Luc 21 mais là ma pompo gere alors peut-être sous pompo kudo ebe baba zebilan tinami mais ne ken gbe la bala no me yo même là mi la tweme no me sagayo la ba kakela mi o mi ale jide po mi mi awu moji praise the Lord ta iya to gbe bi gbe enyi wonji be yi ba mi ba to be na yehowa be nya gbendare ta America mata titio ala be absamla jagbo ala be ebe gamel su le bibla gbe na jesu la do de alili pome trio la tozufu kuno vie pata be vovola ma na ngbaji ale bebe la me ko be o kata o le veme pa gbo ya de si je kele sosio si je keme yo le be ma to be na eyi be agbatro asenu gomedo bu ne gba pa ya do mi le hiya me wa mi ma to be na mi menyi hiya me to ta mo be tam to he kuru me agbenwa etovu na hiya me to na yesu gbe am se me ke vai bo ela po ho ho ta hiya me na jukwa le teva ma ugbo fa yesu na ha mi nya be na be am be gede bu fa ma ule yi se so me kakela o me trolo wa be ji o me e mi ma to be na am gede mi ya tro fa o ke si am be be su o gba le signale deken ya ne ko so agbo na yesu la tro chacha na so agbo na yesu praise the Lord o chacha na ba mi lo chacha mu gakeme o vo me game yebo azo me dogo nu vo me aw no o chacha agbo no mo la pa be anyate pia o tro jimi fa eyi ye ya bina ya dagbele yi mi apu du me po Jérémie 4 verset 1 à 4. Yehowa be ne be ya tora ekema trodo munye eye ne ede wo nunu da ne kume nkunye mena ekema maga chachagala o eye ne eta Yehowa be abe na te pe jojo yime eye ne te pela ekema ko acho ayawo duki eye wa cho akwa tuku ela bena ale Yehowa be na yuda mutokle Yerusalem eyesi mide agreye eye ifa mide anokawo mide agreye eye ifa mide anokawo mi yuda mto kle Yerusalem to minawa to apanani na Yehowa eye mide ni apeji to gologolo yola nenye jikuma galeto ke abejo ene aga bide ni apewo wo ita. Amen. Praise the Lord. Le kudo wo be nyanchira. Be mi trole me be jome. Ni be mi trole me be jome, ni be mi trole munyela. Mi troso me be jome blibo. Me be be enwiye la gbelon. Amegele gbe be yetro, amegele gbe yetro. Fa mo be nyale gbe me na. Ne mi troa, mi tro. Mi la gbel me be agbelon no me. Mi de me be jibe bolo bolo da. Fa agbe ko potolu no. To go gbe be ye ho Yesu bo do yin bofo ina bolo ho Yesu do yin o gbe be ho Yesu ho fa to le nkuru wa gbehun na pe be otua ala be ho gbe mi da agbe yeye mi da agbe yeye mi no agbe yeye Yesu le bi ba no be gbotro de hu agbo la tro no mo do la tro susu do la tro nu ko mesi do la tro o to lo pompo fa bi ro ko se be otua mi to ono tuwa ke oduranya be agbe ayen gbale no ayen gbale no de agbeto la te furuma wa awde agbeto ma te furuma wo lebe amegire le eyi yamela o lo vonta o le yo Yesu o lo vonta o le yo Yehowa mawo ba on tuna le vovo be gamode praise the Lord
Alléluia. Ne vous pas y beaucoup. Abato Dieu m'en voit. Ah, la béton a été fumawa. Toi l'inclus au rabin yanchida. Nous sommes colo. Elle est pas oui. Agbekolo noa. Elle est nien. Na be to me de we jibe bolo bolo ada. Praise the Lord. Ho mi la fi poro Yesu me gbe ho le. Fa loko la ko Yesu ado. Loko ho na Yesu ado. De awo Yesu ale nu ijipo a. O ko tele nu fo mi. O ko ba fi aye tro. Be do gbera. Be apete soke. Yesu soke. Yesu soke o. Yesu soke le nu fo mi. Leke malate soke le nu fo mi do. Le nouveau le baba soké les colatés soké le nouveau médo papa soké o le nouveau gomme o le nouveau gomme e papa e ya munyo e ya imu onyiro e ya nyemu onyiro o potole me e na iwo le to be mi da agbele yeye mi de bolo da ne be jome ale bina ma ba da agbele e anwota me. Praise the Lord. Hallelujah. Mi ma to bina amemive temio mili abe Kristo ko o chaja gbana no amemive wate no ele jole ya megbea le sese ono me ka Kristo o de Kristo go ma kpo gomele mo de ele be mi amebubu miye du ko chacha miye ti anu no la miye da mi mi to vo ele be desire le mi anti to he mi le yiya me ba yiya me nko sele mi ajo abdo se bina no kele jo yo ola yo be Kristo vo ye gbegbele gba no twape na ola be Kristo tovo va agbenu no madame diel be mo ba si ba na ju no lo gbe le Yesu ba balate do yin ojo le Somme 91 a me Somme 91 be hen la nyinya amen no nyinya ke gbara no Somme 91 be ko do le ke gbara no eme a ke ora to le nkuru wa gbenu gba be le ko lo na gbe ado wa fo de o no na o de be o papa ni ma gba fifi ko nta tifi ala bon batele domo da ena o tati fino no to domo jipo a e ti agbaje gomi ala bon metro fa e ye ba tro papa agasi la nyang balewe matila nyang balewe fa ela be o le vent coronavirus da ena be mi batele to zame fa ne be kwa gbatoji e yi sese ogbona tete be do hin adon be game ola nata o yo nata o metro o nouveau gomme kwe va mettre ore agbeke la siwa ye pe potole yo o le yo do ko be Kristo to ye o le ji hona me le Yesu gbo Yesu we amoko hoila amoko hoiji sela wa we la po ho me gboro la yana o ya po ho re me ji do we la na bo la po ho re ji me to tro ila he ameta popo va ji o ji me to tro ela hemita kpova fa biose be otroji me a enu ole gblen ya fo potole nu nyona me potole dipo bua me oh Kristo oyuwe wajo be ti loyin a janvier gbo e lo poko be Yesu so mi va kemilo habite so mi va kemilo le nu nyona me a ho. Praise the Lord. Akem me do o fo se be Yesu la so ke o le nu nyona me le dipo ba me Yesu la so ke wa mi ba to e chacha o la to ka be Yesu gbe be ada agble yeye mi ada agble yeye mi ada agbe yeye ale ne te po ye be amende fe le nya te pe o te tro o jumela le pe ya me a du ko la so po de gbe ele be o ya to la to vovo. Et nous avons année de miel d'eau. Parce que nous avons Christ me mille. Et Jude me mille. Aujourd'hui, nous avons du Kochachao. Nous avons une bébé dans le miro. Nous avons tomber dans le conseil de nation. Nous avons viti les sous. Et nous avons le dossier. Et nous avons pas qu'on court. Mais nous avons tomber avec le coronavirus. Prise the Lord. Le 2019 à mai. Le 2018 à mai. Mais il m'a tombé et nous à Sam que to en troncole da bebe kolo soba la be o titre de Christ to ti ale gbegbe o titre de ma vision ti ale gbegbe ne de yi wa me ye ma o defion yo o ko pe a mais ma tombé na manyo va egbe a e ya ele jaro trust bology yo o le vent
o le po didi va yiba to bena ma te gogo wa gbado ela be ni nye mauta le nye mau be vita le Kristo Yesu meta dole ma te gogo wa gbado la be eno jo ne ma e ya amo le janyi e trust bo le janyi yo le po ye le dongo jina o va e ke viti dawa e pe coronavirus ba me ve me o la be ho ba si le dio ta le jire po kwa Kristo tawura ma gbanu ga siagami le yi sia yime le jire po me gavon le jire po me gavon nkeke 365 jours et voilà tomber me gavon la bonne pomme me gavon les bible mais là on l'a fait 365 fois non kata elle a siaga ndeke ya ma gbanu me gavon nyavi me gavon Yeshua me le gbanu me gavon le jire po c'est unko ta me gbanu me gavon ndekale ke to be no yo me Paul Yesu ameula ndeke ya e gbanye yi to he now be agbaso agbo ko nan ko Yesu Kristo e gbo ya gbele to so agbo na Yesu Kristo to le kuro nti o na po be nouveau ke mo potole o ajina da be nouveau me hasi be nouveau me agaji de be nouveau me da be nouveau me ade nya gbegblon atemero to enya to gbegblon apodiame o le vo fa doje sitowa le Yesu ba soke o Yesu soke mi baba venelo Yesu ba o le tro o tro zu pe le to mi ma o nya we ala si o fain yo la te gbon la be o le Kristo me fia 21 ya o le Kristo me fia 31 ya ma nyon le numéro 5 va jimi 3 ya mele bo disi oji lenkuru oji hu na kpon ke ku ebenya na so ato so gbo na Yesu alléluia praise the Lord ela be yiwa be ni be mi atola ke mi atole hu ni gba atole mi be eji o me o mi ano gbo be mi to ya ba mi be ji la te gale Yesu bo awo mi ne nye Kristo to ema nele ne mo yo be Kristo to yo be ma bo ji o amnya be na ndeke ya Yesu gbale pompo na idoko me tu wa gbe me po idoko me tropa ngbodo me ya le ko na gbado ba do ifi o to yin ko me ko le ta yo lo pe be otro lo gba jagboji po a igba kan o nele ne Yesu nya bo ntro o